看我们的了！知道了，等山上的军旗一挥，我们就发起冲锋！请问二位，山顶的红旗是怎么回事？红衣军团军旗，红军军旗，我们八路军永远是共产党的军队。不好！敌人是想居高临下压制我们，好趁机突围。突围没门儿！团长，我带3营去抢夺老爷庙。好，记住一定要赶在敌人前头，夺取高地。好，放心吧。刘参谋，指挥组前移。1营和2营准备发起冲锋，消灭公路上的敌人。是。比较多，战斗不会很快结束。我们包围了一个连队，687团一定要堵住敌人。 请您放心，哪怕就剩我一个，也不会放鬼子过去。先等一会儿，
苍蝇马上就来了，这是平型关战场口袋口，绝不允许放过一个敌人。是。缴获日军汽车100余辆，小摩托车3辆，92步兵炮1门，7375山炮弹2000余发，步枪300余支，机关枪20余挺。八路军大捷，取得了全国抗战以来第一个歼灭战胜利，打击了日军的嚣张气焰，打破了日军不可战胜的神话。就是这儿了。部队都开进阵地了吗？所有参战部队都已到达预定位置。打！通知各部，打扫战场，迅速撤离。是。大马接好了啊！来，这边，来，快，轻点，快点啊！全体注意！我宣布战斗位置：
1连在右翼，是。3连左翼，是。2连在仓库西面，走外围防守，是。机枪连在楼顶架设2挺机枪，其余的分配到各领队。是。我的指挥位置，白天在顶楼的观察室，夜间在一线阵地。同志们，从现在开始，部队进入战斗状态。我们马上要切断外援，每人每天1碗黄豆，1碗玉米，半碗水。大家能坚持多久就坚持多久，实在坚持不住了，1颗手榴弹，天堂地府，咱们后会有期。誓与阵地共存亡，誓与阵地共存亡，誓与阵地共存亡。师长，咱们该走了。Why are they still fighting? I saw the Chinese troop leaving Jiabei. Obviously, some soldiers don't want to give up their honor. Poor guys, they will never make it until dawn.仓库西面没有窗子，只能让2连在街道上组织防御。他们的压力太大了。我派人在西面的墙上开射击孔，但这墙壁实在太厚了，怎么敲也敲不动啊！长官指标，长官指标，有，2连长邓英负伤了。你去接替他的位置，一定要守住阵地。是。忍住，继续住！来，抱安哥的腿，上步了，上步！长官，来，跟，来，长官，来，4下来，撑住啊！忍住些啊！忍住啊！邓连长，把这包住！怎么样？团长，哎，别动。团长，这墙里好像有个电话。兄弟，撑住啊，兄弟！坚持住！快，再去换一个纱布。哎，好。喂，你好，鄙人是金城银行仓库主任曹一之。我是88师524团谢金云。谢团长你好，这电话是我藏在仓库地下室的，自淞沪开战之后就没有用过。今天看见你们还在闸北坚守，我很激动，所以才冒昧的打了电话。我呀，就是想问问，你问吧。你们还能坚守多久？我部奉命坚守4行仓库，上峰命令我们坚持多久，我们就坚持多久。我们的战斗力有多久，我们就坚守多久。这些话我能转告给新闻界的朋友们吗？当然可以。我还想问一问，
你们那里现在还有多少人？800多人。报告团长，报告团长，敌人又进攻了。咱们400多人怎么成800人了？就你识数，一边去。号外号外！看中国军人致死地而后生，看800壮士坚守4行仓库。号外号外！看中国军人致死地而后生。号外号外！看800壮士坚守4行仓库。包纸，来，拿好了。先生，给报纸，给，来，给你一份。拿好了。那边。They held out for 3 days. It's a miracle. I had no idea they could do it, and they made it. Great warriors, but when it really comes up to it, it's going to be much more difficult. Yes, I think so.射击死角，我们根本打不到人呐！打不到人，自己想办法。是。快，抢救伤员，补充弹药，快，快！
就是面墙，就是座山，你要给我砸开它！怎么回事？长官，这上面炸开了个洞。王明有重机枪，是你俩跟我走。是，藏得还挺深呐啊！小鬼子，都给我滚回家吧！同志们，毛主席在延安总部指示我们迅速分兵，发动群众，开展游击战争。党中央指示我们129师创建以太行山为依托的敌后根据地。现在，我们就要在这太行山上来一个麻雀满天飞。太原失守之后，在华北，以国民党为主体的正规战争已经结束，以共产党为主体的游击战争进入主要地位。毛泽东有关八路军的具体部署是：除第115师一部和第120师继续创建晋察冀与晋西北抗日根据地以外，以第115师主力部署在以吕梁山区为依托的晋西南的汾阳、蒲县地区。第129师全部和第115师3、4、4旅部署在以太行、太岳山脉为依托的晋东南地区。这样，八路军在山西4角展开，对侵占太原和同蒲铁路日军，即形成了4面包围之有利态势，在战略上处于机动有利地位。来，谢谢委员长。都准备好了吗？准备好了，明天的飞机先到德国。顾问团长塞克特给我写了几封信，让我争取见到他们的外交部长，然后到意大利，再到苏联。知道你身体有恙，但此行非你莫属，辛苦了。身体无碍，只怕是无功而返。成功与否，还在于这些西国。哪怕是1分的希望，我们就得要做100分的努力。我会尽力的。另外，我们虽然与苏俄签订了中苏友好条约，但要在这个条约之上再加上互助条约啊。委员长，我还有几句话要说说。讲。争取外援重要，但我们更要做好自扫门前雪的准备，竭尽全力抗战到底。如果南京不保，我们还有重庆；重庆不保，我们还有康定。只要有云、贵、川，我们就有反攻之日。完全同意。我们非常感谢斯大林元帅对中国的支持、帮助和鼓励。中国一定会跟苏联密切合作，绝不向日本帝国主义做出任何的妥协。Советский народ горячо поддерживает, и мы надеемся, что Китай одержит уверенную и славную победу над Японией. 但我们急需要苏联的物资援助。我们的飞机打光了，战车也打光了，而且我们火炮也非常缺乏。
Первую партию помощи, которую предоставляет Советский Союз, мы можем поставить уже через 10 дней. Это бомбардировщики-истребители в количестве 225 машин, 82 легких боевых машины и 70 орудий легкой артиллерии, а также все необходимое для ремонта и обслуживания этих машин. И, конечно, боеприпасы. 谢谢，非常感谢，你们的考虑太周全了，谢谢。 Кроме того, мы отправляем к вам группу летчиков-инструкторов и техников из рядов Красной Армии, а также формируем группу военных специалистов под руководством генерала Александра Ивановича Черепанова. 好啊，好。お疲れさん。どうぞ。大陸令第8号華中方面軍司令官は海軍と共同で敵国首都南京を攻略せよ。昭和12年12月1日。命令、小木須立平中将は第13師団と天谷支部隊を統率し、北面より包囲し攻撃せよ。はい。牛島中将は第18師団と国東支部隊を統率し、南路より南京を包囲し攻撃せよ。はい。柳川平助中将は第6、9、16、114の4師団を統率し、正面から南京を包囲し進行せよ。はっ。それでは南京で会おう。行政院、外交院、考试院、最高法院都已经撤离了，我也该告别了。你走好，走好，拜托了各位，告辞。林老还托我建议，说国难当头，应当放张学良出来，助您一臂之力。张学良还在溪口吧？这要问戴笠。万里碧空，孤影远。故人行程路漫漫。少年鬓发渐渐白，唯有春风今还在。忽未灭，鬓先秋，泪空流。别人在前方浴血奋战，而我只能在这雪窦山上作诗。今天我看到刘义光在收拾东西，好像是要走。
东北没保住，慈禧也保不住了。蒋委员长，你终究也和我一样，没能够保住自己的家乡。少帅，有客人来了。什么人啊？是马占山将军。少帅，战山，属下不才。东北失利之后，被迫转往苏联，然后辗转各地。从关东军那儿传来你的死讯，我为你担心了好一阵子。国仇未雪之前，马占山不敢死，也不会死。你将生死置于度外，抗日坚决，不愧为东北的第一抗日名将。占山不敢辜负少帅的厚爱。少帅，你可能有所不知，就在前几天，67军军长吴克仁在黄浦江阵亡了。少帅，安静。吴克仁，当初是我送他去法国读的军校。他可是国内屈指可数的炮兵人才。吴军长是淞沪战役里阵亡级别最高的军官。占山，田白，占山，走。其他弟兄怎么样？除67军、49军、57军参加淞沪会战之外，万福林的53军在平汉线，于学忠的51军在津浦线，何柱国的骑兵第2军在晋绥前线。咱东北军的6个军，个个英勇啊！何止6个军啊！共产党的115、120、1293个师，用的也是咱们东北军的番号。红军用东北军的番号，有意思。那政府呢？上海失守，蒋委员长有什么打算？迁都，继续抗战。迁都？对，中央政府迁到重庆，其他机关迁到长沙、武汉。看来是要跟日军决战到底了。我刚在南京见过委员长，他的意思是，先把你们转移到安全的地方。你们要把我转移到哪里？安徽黄山。日军逼近南京，首都即将沦陷。远离战火，远离杀戮，
一个民族的迁徙开始了。长江、湘江、富春江，凡是能走船的水系，都变成了千帆竞发、西去南下的通道。鸟船、沙船、浮船、广船，3桅、5桅、7桅，甚而12桅船。河湖港岔里林林总总的船，几乎一夜之间都涌到了江面上。我搬不走一座城池，可搬得走我不屈的本心。你强占了我的家园，可那永远变不成你的故土。上万万人的大迁徙，人数之多，规模之大，时间之久，东西方有记载的文字传说中，闻所未闻，世所罕见。少帅，您别看这些木船简陋而笨重，上面装的可都是几十吨、上百吨的货物，全是上海、南京、浙江几家发电厂的设备，要运往后方去的。那些年轻人都是浙江大学的学生，他们的校长竺可桢带领着他们把学校的书籍还有设备都带上了，而且他们是边转移边学习，很是有志气。918，我把东北的主力撤回了关内，却把物资和设备，还有东北的民心，丢在了关外。唉，此一时彼一时啊！少帅，别太自责了。振山，这次去南京，委员长放你什么官？东北挺进军司令，兼东北4省招抚使。这个官职，没兵，没枪，没权，就一个光杆。你是骑兵出身，还是接着带骑兵吧？你去找何柱国，就说我说的，把7、6师交给你。谢谢少帅。那我就先去绥远了。等你出山之后，带咱们再大干一场。对了，杨虎城将军要回国请战了，听说已经到了香港。虎城回国了，糊涂啊！当年我没看清的事，难道他现在还没看清吗？高，驾驶116的感觉怎么样？我感觉非常的美妙。高，你要知道，这是全世界速度最快的飞机，驾驶它就如同驾驶太阳战车的阿波罗。感谢斯大林元帅的慷慨，用这么好的飞机帮助中国。还有你，普洛菲耶夫，你志愿参加援华航空队，让我们很感动。来中国之前，我还去过 Spain， 我喜欢跟英雄们在一起。大队长，是，这飞机是不错，好得很。关键是它太费油了，看来我们得在洛阳备降了。情報によると、ソ連は中国にイリュージョンヒトロクを数十機提供し、現在南京に飛行中であります。イリュージョンヒトロクはスペインの戦場でも現れたことがありますが、この単葉機の加速性能は我々の救護式よりはるかに優れております。ただ幸いなことに航続距離が劣っておりますので、これを撃つには空中でなく地上で撃つべきだと考えます。
今回イリュージョン人毒編隊は甘粛省蘭州より飛び立ち、目的地は南京であります。イリュージョン人毒の最大航続距離は700キロしかありませんので、途中何度も着陸し燃料補給をする必要があります。私の考えではこの空港は落葉にあります。私自ら爆撃連隊を率いて落葉を吸収します。96式攻撃機の航続距離性能を生かして空中で待ち伏せ、イリュージョン人毒の油が切れ、地上に降りて給油をせざるを得なくなったところを一挙に滑走路で叩き潰します。爆撃の奇襲は成功した。はい。てか今それ最新の情報によりイリュージョン16は南京には行きません。爆撃連隊に離陸させ、直ちに南京を攻撃せよ。空中にもう一機の敵機がいます。
無視せよ。各機につく。排気を保持したまま帰還する。3時の方向、敵機が本機に攻撃中。右エンジン出火。右エンジン停止。はい。各機に次ぐ本機は飛行レイン4損傷、維持を離れる。来来来，小心啊！军機の方向、敵機正面から攻撃。リアスは本気が。敵機のエンジンが停止。孟萧，你可是临危受命啊！南京我就交给你了。本人与所属部队誓与南京城共存亡。中华民国的首都，瞬间就要变成硝烟弥漫的战场了。作为一名将军，为保卫中华民国的首都，血洒疆场，值。保总，报告。南京八路军急电，蒋委员长已离开南京，飞往武汉。南京可就危险了。给他们回电，让他们密切注意局势的发展，随时报告。是。Чайканши просит поддержки Советского Союза. Не просто поддержки, а военной поддержки. Конечно, они просят военной поддержки. Но это значит, что Советский Союз должен вести туда свои войска. Хорошо, хорошо. Я хочу послушать, что скажут народные комиссары. А я считаю, что это и есть настоящая японская агрессия. Товарищ Сталин, я, как военный министр Дальневосточной Республики, полностью готов вместе с китайским народом вступить в боевые действия. Я знаю, что вы были военным советником в Китае. У вас даже было свое имя – Цан Луй. Но я прошу вас не примешивать сюда личные чувства. Товарищ Сталин, с точки зрения дипломатии и международных отношений, вести войска представляется делом очень сложным. Дело в том, что Япония и Китай официально не объявляли войны. И тогда, если будут введены войска Красной Армии, этот ввод будет означать для других стран вооруженную агрессию Советского Союза. Все понятно. Но тут есть одно «но». Дело в том, что если Китай проиграет войну... Но как только мы ведем туда войска, она будет только наша. Я очень прошу, товарищи, вы должны понять, что наша цель – поддержать Китай в борьбе с японским агрессором. Поддержать, чтобы защитить и уберечь себя от нападения на Советский Союз. Но поддержать и только. Значит, мы можем поддержать только морально и материально Китай и не ввязываться в боевые действия. Мне кажется, мы должны довести до китайского правительства официальное мнение органов власти Советского Союза, что Советский Союз не может пока вести войска и участвовать в военных действиях.
И еще, Клим, постарайся, чтобы наши люди, наши военные советники, наши летчики всегда ходили только в гражданской одежде. Без каких-то бы ни было знаков отличия. Не надо нам лишний раз дразнить Японию.出阵地！是，夏旅长，左翼八里店阵地失守，守军全部阵亡，上峰命令我们立即反击！反击？飞机炸得这么厉害，部队怎么调动啊？起来，给我！旅长！高大队长他们怎么还没消息？不会有什么事吧？再等等，他们过一会儿就该到了。但愿如此吧。报告，李队长出事了！别慌，有话慢慢说。洛阳那边传来消息，机场遭到袭击，高大队长和刘队长都阵亡了。什么？高大队长和刘队长都阵亡了。我们没有援兵了。我们的飞机在哪儿？在那边接控，但只剩2架了。加油！装弹！走！快帮忙！好，快救各位！不好，2301和2204要起飞了！拦住他们！弟兄们，跟我上，夺回8里店阵地，跟我冲！